शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल जड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है दिन को से तितलियां सजाती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं, और वो शख्स सबको हैरत में डाल देता है, किसी किसी को खुदा ये कमाल देता है। आपकी भरपूर तालियों में सैयद मुसद्दिक शाह बुखारी से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दिन तेरे इश्क में जान जाएगी अर्ज़ वतन, समझ लेना तेरा सदका दिया है तेरी नज़र उतर। ये पाकिस्तान जिंदाबाद। तमाम दोस्तों को, बुजुर्गों को, बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। माउंटेन कॉलेज ऑफ कॉमर्स शब्बीर हुसैन शाह भाई स्टार्ट की है। पहले एक चीज़ तो क्लियर है कि जी शब्बीर हुसैन शाह मड़ी टीम दे से ना, मतलब असी तहरीके इनकलाब सूबा हज़ारा वाले कोई दीवाने जो लोग हैं जिहड़े इस माशरी की बेहतरी से अपना किरदार अदा करते हैं। कोई जाती मफाद कदे कहना होया ते अज असां को तकरीबन 14-15 साल हो गए खुलते हैं इस सिस्टम नाल, सिर्फ आवाम को ऐसे आवाम को उनके राइट्स दसना वास्ते कि तुस ये आके तुसी मालक हो। अलमी है कि इतने मालक होने के बावजूद असीं नौकर बन के रहने असीं इस माशरे दे उस वास्ते जदोजहद करते रहा। तो ये इदारा भी जो खोले शबीर शाह सुनिए, इस तो पहले अस सुन मानसेरे एक इदारा खोलिया पाकिस्तान लेजेंड्स स्कूल के ना तो मानसेरी की तारीफ का पहला इदारे कि जिस भी तीसरे महीने असों के एडमिशन क्लोज करने पे इनकी भाई जगह फुल होगी। लोगों ने इतने एतमाद का इजहार किया। कई ये लोग हैं जोड़े बड़े सियासी मुखालिफ भी, चूंकि मदारियां वाले काम भी ऐसे शुरू हो गए सियासत में आ गया, क्योंकि सियासी मुखालिफ भी अपने बच्चे बड़े कॉल क्या है। मैं उन्होंने पूछा यार क्या वजह शदीद मुखालफत है तो सियासत तो फिर भी अपने बच्चे बड़े को लाने वजह दसो। उन्हें जी असं चाहते हैं कि जिड़ी गल जिस तरीके तुम अपने हुकूक की गल करते हो ऐसे बच्चे इस तरह अपने हुकूक को जानो, अपने हुकूक का पता होना इंतहाई जरूरी है। अलमी है कि इदारे तो बहुत हैं, मतलब हर गली में हर जगह के इदारे, और बहुत अच्छी गल है। असं खुश होते हैं कि माशरे में सुधार वास्ते बेहतरी वास्ते अपना किरदार अदा करते हैं, लेकिन उस तरह नहीं करते जिस तरह करना चाहिए। इतने सिर्फ लफ्जी किताबा पढ़ानियां जुलती हैं, रट्टा मराने जुलते के पास चाहते तक कॉन्सेप्ट के पेपर में चाहिए कुछ ऐसे ही पढ़ना, इसके बाद लाइफ ही नहीं है, दूसरी लाइफ ही है। इस इदारे पे या दुआ जड़ा मानसेर इदारे इस पे सिर्फ किताबा नहीं पढ़ानी, इस पे जैसा बच्चे के किरदार के काम कर लेते नाल उसको उसके राइट्स भी दसने कि आया ऐसा बच्चा जिस वेले PhD करके माशरे में जाते जायज काम वास्ते भी जुलते उसको डोमिसाइल बढ़ा लेना तो उस वास्ते भी वो सिफारिश ढूंढ दे की या फिर उसको किस गलत की तालीम दी थी ऐसे इदारे छोड़ के PhD करना तो बात थी। उसको अपने बुनियादी हुकूक का ही नहीं पता कि बिजली पानी से ये जितने बुनियादी हुकूक है देना रियासत की जिम्मेदारी और मैं इस मुल्क का मालिक का। ये तमाम इदारे बड़े नौकर बड़े सर्वेंट बड़े टैक्स पैसे तो तनख्वाह के इदारे चलते वो मुझको सर्व करना वास्ते बैठे थे, लेकिन नहीं पता PhD करना तो बाद भी असं ढूंढ दिया कि असों का एक पर्सन मिले, थर्ड पर्सन मिले जरा जुड़ के ऐसे मामला कराची के वजह रीजन असी इस पीछे पहुंचे थे। रीजन ये है कि कोता ही ऐसे इदारे बीच तालीमी इदारे बीच रही है जिन्हें सुना से बच्चों को उनका राइट ही जैसे कि तुझे हुकूक है, जब तक हुकूक ना पता हो सुनते हाथ कभी भी ना कहना सा। इसी वजह तो आज से बच्चे डिग्रियां कहने के फिरते जरूर है लेकिन नौकरियां नहीं थानी की नहीं थानी है कि वो चोर सिस्टम एक छोड़े दे जिस तरह 2 नौकरियां होंगी तो NTS या ईटा मीटा फलां टेस्ट रखे दें, हजारा बच्चे अप्लाई कर दें, हजारा बच्चे अप्लाई कर दें उसमें नौकरियां पहले पूरी नतीजी की होंगी लेकिन अरबों रुपए का फंड जनरेट करके दिन फिर ऐसे बच्चों को सिस्टम भी करप्ट किए थे ना, सिस्टम भी चोर किए थे। तो उसकी बेहतरी वास्ते जब तक वो शख्स उस सीट से जुड़ के न बैठ सी जिसको उसके हुकूक का भी पता हो सी और अपने मालिका ने हुकूक का मालिक मतलब अपनी कौम के हुकूक का भी पता हो सी तो फिर वो बेहतरी वास्ते किरदार अदा कर सी। तो इंशाल्लाह ये लेजेंड्स तैयार हो सुने, ये नौजवान तैयार हो सुने, सिर्फ तालीमी किताबा ना पढ़ सुनो अपने हुकूक का पता हो माशरे भी एक मुस्बित शेरी बढ़ के अपना किरदार अदा कर। बड़ी दरखास्त बड़े थे मामी भी बैठी थे, बाकी भी बड़े भरा बड़े थे सामने बैठे थे जुड़े थे मकामी है मैं को दरखास्त करता क्या सकते कदिसा मुझे कि यार ये लोग माशरे भी बेहतर किरदार अदा कर दें ऐसा को इस इदारे में चाहते बच्चों को भेजो मायूस को इंशाल्लाह। सिर्फ ये इदारा सिर्फ शबीर शाह सोनी खोलेगा, ये सिर्फ शबीर शाह का नहीं है, ये शबीर शाह नाल मैं भी यहाँ रजब भी है असी जितनी टीम है असी इंशाल्लाह 100% इथे अपना किरदार अदा कर सा जिथे जरूरत हुई इस इदारे को जिस हद तक जरूरत हुई स्टार्ट लेकिन सेटअप तो कीते थे अल्लाह करसी जिस वेले तो सादा ताबन होया ते हजारा डिवीजन के बड़े इदारे के इदारा माउंटेन कॉलेज सीखी के कमाई का जरिया नहीं बढ़ाएगा
یہ سوچ کے ادارہ نہیں کھولے کہ جی ادارہ کھول سا کھول کے بڑا سہارا چولہا بلسی اللہ کا الگ الگ کرم ہے گل چپیچا لیے کیا سو کو سے ماں پہ سے ماتے بہت بڑا دے جاؤں گا لیکن بھی ایسا شکر ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی پرواہ نہیں ایسا کہتے مانچے نے بھی اسکول کھولے تھے کمائی جو کی نہیں کھولیا کہتے یہ ادارہ بھی کھولے تھے کمائی جو کی نہیں کھولیا اللہ مجھ دے میں والدین کو چاہے براہوں کو کہ ایسی کہ ایسے بچوں کو بھی سنبھال لگتے لیکن ایسی اپنے ایک مثبت کردار اس معاشرے میں ادا کرنا ایسے ادارہ کھول دیا کہ انتہائی صاحب ضرور تھے اسکولنگ سسٹم میں اچھا لوگ ہیں جڑے یہ سوچ کے ادارے چلاون کہ ایسا سن کمائی کا ذریعہ نہیں بنانا ہاں ایسا سنے تو ایک قوم تیار کرنی ہے قوم تیار کرنی ہے اس واسطے اپنا کردار ادا کرنا ہے اس ادارے میں چاہنے والی بچی تھی اس سے تے نف مجبور لگی تھی جنسی کی چاہیے ہوں یہ ادارے بھی ایسا ہے عمل کر کے دسے مان سے ادارہ کھولے ایسا کر کے دسیا کہ بچے کو اسی آپ اس لائف کو گزریا فیس نہ دی دی ہوندی ہے تے کلاسا بھی جو اٹھا کے کھلایا ہے ایسے جو کوئی فیس نہیں آئی بعد اسمبلی بھی کھل گئی فیس نہیں آئی تھی تو اسکول دے تمام بچے اس سے نالا دے دیکھتے ایسے وقت جیسے پھر اس بچہ فیس تے ظاہر گل ہے ایسا نمبر اپن والے کچھ ہوندا ہے مطلب عام روٹین ہے اس طرح ہوندا ایسا تو دیکھنا والے بچے سارے دیکھو تو پھر فیس تے بڑے والد چاہتے ہیں ایسے لیکن بعد بچے مزاق اٹھا دے ایسے جو لوگ گانا کرتے ہیں پھر تھوڑا فیس تو دے کلاسا ایسے ادارے میں چاہیے کام نہیں اس ادارے میں کسی بچوں کو فیس واسطے کلاس میں جو اٹھ کے باہر نہ بھیجا جلسی یہ تو گھر نہ بھیجا جلسی کی فیس کیا فیس کا تعلق والدین نہ لے شبیر شاہ والدین نہ رابطہ کرسی والدین نہ کام ہے فیس پرووائڈ کرنا بچے دے عزت نفس مجروح کسی صورت نہ کرنا دے سا انشاءاللہ کی کیسا ہے خدا شیری بنا ہے میں پھر آخر پیچھو آگے درخواست کرتا ہوں اور امید رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ جس طرح مانسیرے بیچ اسوں کو لوگا تھوڑا سا تے اعتماد کیتے دیکھو پیسے تے اعتماد کر رکھتے ہیں اپنی ذات تے اعتماد کر رکھتے ہیں اولاد تے اعتماد کرنا بہت بڑی گل ہوندی ہے تے اساں تے الحمدللہ مانسیرے بیچ لوگاں سو اپنی اولاد تے اعتماد کیتا انہاں سو اپنی اولاد اساں کو دتی ہے تے اوہی امید ایتھے بھی رکھ سکے انشاءاللہ تسی اساں تے اعتماد کرسو اپنے بچوں کو آڑسو دے مستقبل دی بہتری واسطے جس حد تک ممکن ہے خلوص دل نال انشاءاللہ سے سارے پورا کوشش کرسو اور گارنٹی دے سا انشاءاللہ ایتھے پڑھنے والا بچہ کو ہمارا معاشرے بھی نظر آ سکے انہی گلاں نال اجازت چاہساں شبیر بھائی واسطے ایک شعر آساں کی شبیر اقبال آتے کہ شاہین تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ شاہین تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ تو اور بھی ساتھ کو بازو سے ہوا دے پاکستان زندہ باد.